Hindi pa nagtatapos yan guys kasi napakalawak pa nito. Ayan o. Ayan, halos medyo malawak yan guys. Hanggang doon sa taas na yan. Ayan, kita nyo naman. Kabilaan yan guys. Kabilaan. Pati doon sa may kabilaan na yan. Ayan o. Ayan. Ayan o. Sa may unahan doon, malawak din yan guys. Puro sagingan, maisan. Ayan, maganda dito guys sa ano. Ganda, di ba? Kita nyo naman, di ba? So, yun lang guys. Maraming salamat. Salamat ulit sa panonood, no? Ayan. Ganun pa rin yung book natin guys. Walang tatalo sa book natin. Ayan. Gagaya, pangit ha. Joke lang. Thank you, maraming salamat. And see you at the next video.